السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الزول في اللون. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راح ندير معكم هذا الكيك هذا اللي درته في عيد ميلاد بنتي. دونك سي ان gâteau que j'avais fait pour l'anniversaire de ma fille. Donc là je vais battre mes 3 blancs d'œufs, 3 بياض بيض avec les 20 grammes de sucre, 20 غرام سكر. رايحه نضربهم حتى يطلعوا. Donc là j'ai fait monter mes blancs d'œufs avec le sucre. هنا ضربت بياض البيض مع السكر. Là c'est pour faire le biscuit succès pour ce gâteau. Je vais rajouter les 3 ingrédients en 2 fois. هنايا عندي سكر glace. J'ai du sucre glace. J'ai 50 grammes سكر glace, donc 50 grammes de sucre glace. عندي 90 grammes de noisettes. نقدروا نستعملوا لا نوازيت دونك البندق او اللوز. On peut utiliser des amandes ou de la noisette. 90 grammes de poudre de noisette et 18 grammes de farine. Donc رايحه نبدا نقسم هاد المقادير على زوج. Donc je mets au début la moitié de noisette, la moitié du sucre glace et la moitié de farine. هكذا نخلط بلا عقل برك. Donc on va aller doucement pour ne pas casser les blancs. كي نخلطهم نزيد نعاود نكمل الكميه اللي بقات لي. Après je vais rajouter le reste des ingrédients. Voilà, là je vais rajouter l'autre moitié des ingrédients, la noisette, la farine, le sucre, et on continue toujours à mélanger délicatement. Donc نزيدو نواصلو نحركو حتى بالعقل بلا ما نكسرو هذاك البياض هذاك حتى نحصلوا على خليط متماسك. Donc là j'ai mis ma pâte pour biscuit succès dans un poche à douille cannelé. Voilà هكذا سامبل. درتها في هذا كيس حلواني. هنا عندي هاد لو تابي en silicone spécial pour cuisson. Là, si vous n'avez pas ce tapis, vous mettez juste papier cuisson, papier sulfurisé, et vous mettez la dimension de cercle que vous souhaitez. Moi, je vais mettre entre 20 et 23 cm. Je vais vous dire une fois que j'aurai fait ma pâte. Donc, ديروا ورقة طهي وديروا عليه un cercle حوالي 20 إلى 23 سنتيمتر وتواسوا العجينة تاعكم. فوالا. دونك هنا راح نبدا نخدم هكذا نكمل. Donc voilà, ça jusqu'à ce que j'aurai rempli mon cercle. Donc voilà, j'ai obtenu un cercle de 19 cm de diamètre. Donc 19 القطر تاعو 19 سنتيمتر. راح نديرو يطيب في فرن ساخن على 180 درجه لمده 10 دقائق. Donc je vais le mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pour 10 minutes. Donc là je vais préparer un praliné, mais moi je vais faire un praliné amande. Donc vous pouvez le faire avec des noisettes, mais moi je vais le faire avec des amandes. Pour cela j'ai 180 grammes de sucre, 80 grammes سكر. راح نحطهم في كاسرونه هكذا. Je vais rajouter donc une cuillère à soupe d'eau, ملعقة كبيرة ماء هكذا ونخليه ما نخلطوش. donc c'est pas la peine de remuer, je vais laisser comme un petit peu là. Après je vais rajouter mes amandes. Donc j'ai 120 grammes d'amandes. Vous pouvez utiliser de la noisette. Donc vous avez le choix. Moi j'ai choisi les amandes entières comme ça. C'est pas la peine de les éplucher, mais que la تقشروهم. هنا السكر تاعي بدا يغلي. دونك جو في راجوتي مي زاموند. راح نضيف اللوز ديالي هكذا ونبدا نحرك بشويه. دونك جو في كومونسي ا ميلونجي. دونك ميتي ا فو موين، دونك على نار متوسطه. اذا نخلطوا حتى يولي عندنا الخليط مكرمل. دونك on mélange bien. Il faut avoir un mélange bien caramélisé. On continue à mélanger. يدوب هذاك السكر ويولي كراميل. دونك لا جو في ليسي مي زاموند refroidir. نخليه يبرد من بعد نرحيوه. دونك après on va le mixer pour avoir un praliné. Moi j'ai fait praliné amande, mais vous pouvez faire un praliné noisette. Donc là je vais mixer mon praliné. هنا راح نرحي البراليني تاعي aux amandes تاع اللوز. فوالا نرحيه
Donc voilà, mon praliné est prêt. Donc je l'ai mixé 5 minutes. Donc au bout de 5 minutes, voilà le résultat. هكذا 5 دقائق وانا نرحي فيه. دونك رحيته 5 دقائق حتى تحصلت على هذا البراليني اموند. هذا هو. Donc là mon biscuit sucré est cuit. Je l'ai laissé refroidir sur une grille. هنا طاب البسكوي تاعي خليته يبرد. وهنا راح نشوف مع بعض مقادير تاع الكروستي براليني. Donc pour le crousty praliné on aura besoin le praliné qu'on avait préparé ensemble. هذا البراليني اللي وجدناه مع بعض. هنا عندي 40 غرام شوكولا الحليب. Donc j'ai fondu au micro-ondes. Donc j'ai 40 grammes de chocolat au lait que j'ai fait fondu au micro-ondes. On a عندي des crêpes dentelles. Donc 80 grammes de crêpes dentelles. 80 grammes crêpes dentelles. انا استعملت هدايا crêpes dentelles de Bretagne. Voilà. Donc je vais unifier ces crêpes dentelles. فتتوهم هكذايا. Voilà. فتتوهم حتى نكملوهم. Donc هنا كيما بعد ما فتت les crêpes dentelles تاعي. Donc après avoir écrasé les crêpes dentelles, je vais les mélanger avec le chocolat fondu, 40 grammes de chocolat fondu. Donc نخلطهم مع هذيك الشوكولاطه اللي ذوبتها. انا استعملت شوكولا الحليب. Donc j'ai utilisé chocolat au lait. Vous pouvez remplacer par le chocolat noir. Là j'ai rajouté mon praliné que j'avais préparé. هنا ضفت هذاك البراليني اللي درته معكم. نخلطوا هاد الثلاثه مكونات مليح حتى تولي عندنا عجينه. من بعد نحطوهم فوق هذاك لو بسكوي سوكسي. دونك on va mettre ce mélange à base de crousty praliné. Donc c'est le crousty praliné, on va le mettre sur le biscuit succès. Donc هذا الخليط تاع بسكوي عفوا بسكوي دونك crousty praliné نحطوه على لو بسكوي سوكسي ونعاودو نرجعوه للثلاجه. Donc on va le remettre. On va le mettre au frigo en attendant continuer la suite de la recette. هنا رايحه ندير لا موس او شوكولا. دونك رايحين نوجدوا مع بعض موس تاع الشوكولاطه. انا هنا راح نديرها شوكولا الحليب. دونك جو لا faire avec du chocolat au lait. Vous pouvez la faire aussi avec chocolat noir. Donc là je vais monter ma crème chantilly la crème liquide chantilly. Donc là j'ai 60 centilitres de crème liquide, 60 centilitres كريمة سائلة باردة bien froide. Là je l'ai montée en chantilly. Voilà, راني طلعتها حتى ولات كريمة chantilly. من بعد راح نخلط لها هذيك الشوكولا اللي ذوبتها. دونك جافي فوندو او بان ماري حمام مريم 300 غرام دو شوكولا ولي 300 غرام شوكولاطه. راح نحط لكم كامل المقادير تاع هاد الكيكه هذه في صندوق الوصف. دونك جو vous mettre tous ces ingrédients en barre d'infos. Donc je mélange le chocolat à la chantilly. دونك نخلط الشوكولاطه هذيك اللي ذوبتها حتى نتحصلوا على موس une mousse au chocolat. Moi j'ai fait ma mousse sans œufs. هنا خديت هذا السيركل هذا تاع السيركل وخليت حوالي 1 سنتيمتر. j'ai laissé 1 centimètre entre le gâteau et le cercle. Là je vais prendre ce ruban pour le mettre entre les parois du cercle. Donc là j'ai mis ma mousse au chocolat dans ma poche à nouilles. Donc درت la mousse تاع الشوكولاطه في هذا تجيب حلواني ونبدا نعمر نبدا نسبق في الاطراف باش نغطي كامل هذاك ما يقعدش عندي فراغ. Donc pour ne pas avoir un vide je remplis bien mon gâteau à base de cette mousse au chocolat. نسوي السطح ديالها. دونك j'égalise bien la surface et après je vais la mettre au congélateur 3 heures. donc نحطوها في المجمد لمدة 3 ساعات.
من بعد رايحين في نفس الوقت رايحين نوجدوا الكلاصاج ميغوار. هاد الكلاصاج ميغوار انا استعملت فيه جيلاتين تاع السمك، gélatine de poisson. Donc si vous utilisez de la gélatine de poisson, donc c'est 2 cuillères à café. Et si vous utilisez la gélatine en feuille, c'est 6 feuilles, donc c'est 12 grammes. Donc chaque feuille elle pèse 2 grammes. Donc إذا استعملتوا جيلاتين ورق استعملوا 6 أوراق. وهنا نسحقوا كذلك دونك أنا استعملت هنايا 2 cuillères à café de gélatine de poisson. C'est 12 grammes de gélatine en feuille. هنا استعملت 100 غرام سكر بودرة، 100 grammes de sucre en poudre. واستعملت 10 centilitres d'eau، 10 centilitres ماء، et 9 centilitres de crème، crème à 30% de matière grasse. donc استعملت 9 centilitres كريمة، كريمة 30% من الدسم. واستعملت 70 غرام كاكاو. دونك نخلط كاع هاد المقادير في هكذا في كاسرونه dans une casserole sauf la gélatine. donc là j'ai mis l'eau, le sucre, la crème et le cacao. بعد ما سخنوا مليح هاد المواد هادو après avoir bien réchauffé ces ingrédients, je rajoute ma gélatine en poudre directement à ce glaçage bien chaud. Mais si vous utilisez de la gélatine en feuille, donc il faut la faire, la mettre dans de l'eau froide. Tout le monde sait comment utiliser la gélatine en feuille. ديروها جيلاتين تاع الورق، ديروها في الماء بارد حتى تطلق روحها وتعصروها، ومن بعد ضيفوها للشوكول هذا الخليط هذايا. هنايا دوك لازم نهبطوا لا تمبيراتور جوسكا 36، دونك حتى 36. هذا الخليط تاعنا لازم يهبط حتى 36 درجه باش نديروه فوق الكيكه تاعنا. دونك après on sort notre gâteau du congélateur après 3 heures et on va le couvrir avec le glaçage miroir. هنا نحطوها sur une grille. Donc on va mettre le gâteau sur une grille et après on va le décorer avec notre glaçage miroir. Donc on enlève le film théorique. صدقوني الكيكه هذه بنينه بزاف. دونك سي لو غاتو سي لو رويال او ترينون. دونك فوالا سي تري كونو. Donc on l'appelle le royal ou le traîneau. Voilà. Donc on couvre notre gâteau de ce glaçage miroir. Et là donc voilà, le gâteau est prêt. Donc là je vous coupe un morceau pour voir. C'est un gâteau qui est très très bon. Les enfants ils aiment bien le chocolat ainsi que les grands. C'était très très bon, très léger. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette recette. Je vous dirai à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.